নমস্কার, রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। শুভ গঙ্গা দশেরা। আজকের এই পুণ্যতিথিতে মা গঙ্গা আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিল। তাহলে আজকের এই ঐতিহাসিক মহাতিথিতে গঙ্গা মায়ের পূজা চারিদিকে হয়েই চলেছে। তাহলে আজকের এই মহাতিথিতে বেলুড় মঠের গঙ্গা পুজো দর্শন सुरेश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौलि निवासिनि विमले शंकर मौलि निवासिनि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले। मम भागीरथि सुखदायिनी माता स्तव जल महिमा निगमे ख्यात। भागीरथि सुखदायिनी माता स्तव जल महिमा निगमे ख्यात। नाहं जाने तव महिमा त्राहि कृपामयि माम ज्ञानम्। हरिपद पद्मतरङ्गिनि गङ्गे हिमविधुमुक्ता धवल तरङ्गे। हरिपद पद्मतरङ्गिनि गङ्गे हिमविधुमुक्ता धवल तरङ्गे। दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागरपारं। कुरु कृपया भवसागरपारं। पतितोद्धारिणि जानवी गंगे खंडितगिरिवरमण्डले। भीष्मजननि खलु मुनिवरकन्ये भीष्मजननि खलु मुनिवरकन्ये। पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये। अलकानन्दे परमानन्दे कुरु मयि करुणां। आनन्दे कुरु मयि करुणां कातरवन्दे। तव तटनिकटे यस्य हि वास खलु वैकुण्ठे तस्य निवास। खलु वैकुण्ठे तस्य निवास। वरमिह नीरे कमठो मीन किं वा तीरे सरटम्। अथ गव्यूतौ स्वपचोदीनो न पुनर्दूरे नृपतिकुलीन। न पुनर्दूरे नृपतिकुलीन।
पुण्ये धन्ये देवी द्रवमयि मुनिवरकन्ये गङ्गास्तवमिममलं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यं पठति नरो यः शोकं पापन्तापं हर मे भगवति कुमति कलापं त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे देवी सुरेश्वरी भगवती गङ्गे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे देवी सुरेश्वरी भगवती गङ्गे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे शङ्करमौलिनिवासिनि विमले कमले मम मतिरास्तां तव पदकमले। তাহলে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। আমরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিয়ে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ এবং নমস্কার। নমস্কার সকলকে।